Assalamu alaikum dostlar. Biz Oş şahrında Борборлук базардын киреберишинде турабыз. Assalamu alaikum dostlar. Biz Оштогу Тешикташ мөмө жемиш сатылган базардабыз. Сиздерге мөмө жемиштердин бааларын бир катар тартып бермекчибиз. Хурмалар 3 килограммы 100 сом экен. Ашкабак 50 сом, 65 сом, 70 сом. Алма 4 килограммы 100 сом дейт. 3 килограммы 100 сом. Ова, патыр-путур. Так, мына жерде алмалар 50 сомдон экен, 35 сомдон жакшы биз. 35 сом экен. Анар канчадан эже? Анар 90дон. 90дон экен анар. Мына алмалар 50 сомдон. Булар 35 сом. Ушундай экен. Мына 3 килограммы 100 сомдон дейт. 35 сомдон, 40 сомдон. Курма сизге карайбы? Кайсы курма? Лимон канчадан эже? Штугу 20 сом. Штугу 20 сом. Хурма 60 сом дейт 1 килограммы. Эже жүзүм канчадан? Ак турду кандай берет? Мынабысы канча сом мынабы? Ал 200. Мына кызылчы 150. 150, 200 дейт. 150 onu. Мынабы 150 сомбу? Берем. Анар канча сом эже? Анар 100 сом. 100 сомдон. Мына алма килограммы 3 килограмм 100 сом экен. Зелендер канчадан? 10 сомдон. Мына бир боосубу? Бир боос 10 сомдон экен. Эже түрп канча түрп? Шалгам түрп. Эси жокпу? Бадыран канчадан эже? 150. Помидорчу 100 сом. Болгарскийчи? 180. Банан канчадан? Килограммы 150ден. Мына болчу, мына бол. Неле? Ананас 280. Лимончу? Апельсин. Апельсин. 180 180ден килограммы дейт. Мына мына ол жерден сурайбыз азыр. Түрп канчадан эже? 30 сом. 30 сом. Кызылчачы? 40 сом. Пиязчы? Пияз 100 сом 3 килограмм. 100 сомго 3 килограмм. Сабыздарчы мына сары? 100 сом 3 килограмм. Кызылы дагы, сарысы дагы. Каласа зарлаштырып сатып беребиз. 3 килосы 100 сом дейт. Bir alma kaç som? 65 som eкен bir alma. Так. Мына киви үлеже? Kivi Канча сом ол? 120. 120. Анар канчадан? Анар 120дан 100дөн 120дан дейт. Мына ал жактан азыр картошка, пияздарды тартабыз. Bunu yangisi olsa gidiyor. Жүзүм канча экен аба? Мына кызылы. Kızım ola diyor. Эси каякта экен? Кара жүзүм сонун го. Жүзүм бааларын айтып коюңчу же, канчадан? 150 derim. 150ден. Наркы кара? 250. 250. 230 экен Bunlar наркысы. ne bilmez ama darlanmagan kalar bitmesin la. Чеснок канчадан эже? 150 somdan. 150 сом. Калемпирчи? 400 som. 400 сом. Килограммыбы? Мына эмне сүзмөбү? Канчадан бул? Сүзмө. Nimaga siz videoga tortyapsiz? Nimaga suratga Жок, бааларын киргизип атам да YouTube'га. Канча сомдон? Aytmayman. Осын айтпай койдум, не сахар деп ойлоп калды окшойт. Алмурут канчадан эже? 85 som. 85 сом. 190 som. Алмурут 85 сом экен. Болгарский 100 сомдон экен. Мынасы 160 сомдон килограмм. Ne tortyapsiz? Баларын таттам эже. Bana sana ne gerek var? Elder surandı da bağlarını tartıp koyucu Keldik mi?
Bunaki dostlar. 170 so'm, 160 so'm. Ular en original. Ulan kapustalar qanchadan ece? Kapsa qirada ekan. 40 so'm. Balalar shunday ekan dostlar. Ece sarımsak qancha ekan? 200 dan qiladi. 200 so'mdan ekan kilogrammi. Al жерде kartoshkalar satıladi, optim. Narxlar o'tib. So'raymiz hozir. Bosin. Piyaz kimga qarashdi ekan aka? Qanchadan? 30'dan tazalanğanı nolar 28 28 dan kilogrammi va? kilogram. Kartoshka da sizga qarashdi? Kartoşka 25. 25 so'mdan ekan kartoshka. Savuz bormi? Sağız var. Qanchadan savuz? Sağız 25. 25? Kalacak şey. Sarısı 25, kızılı 100 somga Yo 30'dan de. 30. 30'dan mı? Kızılı 30'dan, sarısı 25 so'mdan ekan. Türpçü türp. 25. 20 so'mdan. Vallahi da. Ko'p. Qanchadan bunlar? 25 olan. Kartoshka 25 dan ekan boz. Sizda qanchadan? 25 tane. Savuz, piyaz. 25, 30. 25 30. Türp dağı 25 so'm mu? 25 so'm. Mana shunday ekan dostlar, bolalar. Bu joqda shunday büt, optim. Kartoshka, piyaz olib kelib sotishadi dehqonlar. Mana bu yerda shipirg'i turadi, shipirg'ini so'rab qo'ying. Aka, shipirg'ilar qanchadan? Shipirg'in bos. Ya. Ha, bir shtugi. 170 so'm, narxisi 150 so'm ekan. Buni olasizmi, mana shipirg'i? 100 so'm ekan.